मुझे कोफा वालो मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हूँ बुलाया गया हूँ। मैं आया नहीं हूँ बुलाया गया हूँ। रोया नहीं हूँ रुलाया गया हूँ। प्यासा नहीं हूँ पिलाया गया हूँ। मुर्दा नहीं हूँ जिलाया गया हूँ। आया। প্রিয় দর্শক, শুহাদায়ে কারবালার এই মাহফিলের আয়োজনটি আপনাদের কাছে কেমন লাগলো তা কমেন্ট বক্সে জানাবেন এবং ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক শেয়ার করে আমাদের সাথেই থাকুন। সবাইকে ধন্যবাদ।